अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक न्यूज, और न्यूज ये है कि पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरी क्लास है, अब यकीन जानिए कि उनके ऊपर टैक्सों का पहाड़ डाल दिया गया है। और मुझे तो ये कहने में कि दो राय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही तबका है जो कि वाकई टैक्स दे रहा है, और वो है आपका तनख्वाहदार तबका। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जो सड़कों पे नहीं आ सकते, जो स्ट्राइक नहीं कर सकते, जो किसी किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर ये किसी किस्म की स्ट्राइक करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हुकूमत के खिलाफ, तो इन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अगर एक बंदा टैक्स दे रहा है और आप उस पर मजीद टैक्स का अनफेयर बर्डन डालते चले जाएं, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि जो तनख्वाहदार तबका है, इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर का 2024 और 25 का, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर शामिल है, ये पहला क्वार्टर है कि सिर्फ सैलरी पर्सन ने 111 अरब रुपए का टैक्स दिया है। और ये टैक्स 1550% ज्यादा है वो टैक्स जो कि आपके रिटेलर्स ने दिया है या आपके ट्रेडर्स ने दिया है। क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में रिटेलर्स, ट्रेडर्स, ये लोग टैक्स नहीं देते। जब भी इनके ऊपर हुकूमत कोशिश करती है टैक्स लेने का, ये लोग सड़कों पे निकल आते हैं और इस तरह ये टैक्स से बच जाते हैं। अब मैं आपको नंबर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा कि कितना इनकम टैक्स का बर्डन डाला गया है तनख्वाहदार तबके के ऊपर इस साल। तो हुकूमत ने तकरीबन, जो ये पहला क्वार्टर गुजरा है जुलाई से सितंबर तक का, इसमें हुकूमत ने 111 अरब रुपए कलेक्ट किए हैं तनख्वाहदार तबके से, और इसमें से 40 अरब रुपए हैं ये इजाफी लिए गए हैं जो कि बनते हैं 56%। मैं इसको कंपेयर करूं लास्ट ईयर के साथ, पिछला साल गुजरा है, इसके जो पहले क्वार्टर में हुकूमत ने जो टैक्स कलेक्ट किया था तनख्वाहदार तबके से, वो था तकरीबन 71 अरब रुपए। अब जो हुकूमत ने कलेक्ट किया है वो 11 अरब रुपए। का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 40 अरब रुपए, जो कि बनते 56% ज्यादा इजाफी टैक्स का बोझ डाला गया तनख्वाहदार तबके के ऊपर। आप यकीन जानिए कि बेशुमार लोग तो ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें, जिनकी सैलरी कम हो गई है पिछले साल से, क्योंकि जब हुकूमत ने इनकम टैक्स के रेट में इजाफा किया है बेपनाह, तो उसका बैडली इम्पैक्ट पड़ा है सैलरी क्लास के ऊपर कि इनकी तनख्वाहें, इनकी सैलरी बढ़ने की बजाय और कम हो गई हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत नाइंसाफी है उस तबके के साथ जो कि सच्चे दिल से टैक्स दे रहा है। अगर मैं फर्दर सेग्रीगेशन करूं या बाइफरकेशन करूं 111 अरब रुपए टैक्स की जो कि कलेक्ट किया है एफबीआर ने, तो उसमें से जो 28 अरब रुपए हैं वो सिर्फ पे किए हैं फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में वो लोग जो कि मुलाजमतें करते हैं, उन्होंने 28 अरब रुपए का टैक्स दिया है। और उनकी सैलरी जो बढ़ी है वो तकरीबन 20 से 25% इजाफा हुआ है उनकी सैलरी में करंट बजट में। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके एम्प्लॉइज ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो तकरीबन 83 अरब रुपए है जो भी उन्होंने टैक्स की मद में पे किए हुकूमत। और हम बाखूबी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान में जिस तरह सरवाइव कर रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो बेशुमार प्राइवेट कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि हर साल सैलरी में इजाफा नहीं करती अपने एम्प्लॉइज की, तो वहां के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें तो डायरेक्टली कम हुई है टैक्स नेट के बढ़ने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि तनख्वाहदार तबके ने 1550% इजाफी टैक्स दिया है। अगर हम कंपेयर करें इसे रिटेलर या ट्रेडर के टैक्स के साथ जो कि उन्होंने पे किया है, ये नंबर मैं नहीं कह रहा, ये नंबर एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नंबर है। और
اس کے برعکس جو گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے ریٹیلر سے ٹریڈر سے وہ انہوں نے کیا صرف 10 ارب روپے 3 مہینوں میں. کہاں 111 ارب روپے اور کہاں صرف 10 ارب روپے. گورنمنٹ نے ایک انٹروڈیوس کروائی تھی اسکیم تاجر دو اسکیم کہ تاجر ریٹیلرز اس ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ٹیکس جمع کرایا کریں گے، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان سے اصل میں ٹیکس لینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے. ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں راشد لنگریال انہوں نے بھی یہ بات ایڈمٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس امپوز کیے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر وہ ٹوٹلی انجسٹیفائی ہیں. یہ ایف بی آر کے چیئرمین کہہ رہے ہیں اور ایف بی آر وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کو ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے، چاہے وہ سیلری کلاس ہو چاہے ٹریڈر ہو بڑے بڑے تاجر ہو. یہ ایف بی آر کی ڈومین ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے اور وہ حکومت کو پھر ٹیکس جمع کر کے دے. اس وقت جو حکومت ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے تنخواہ دار طبقے سے وہ میکسیمم 40% سے 45% پہ جا پہنچا ہے، اور ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پہ بھی اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے تنخواہ دار طبقے سے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بات ہمیشہ بھول جاتے ہیں. بالکل یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں 40 سے 45% ٹیکس لیا جاتا ہے تنخواہ دار طبقے سے، لیکن جب حکومت سے اتنا بھاری بھرکم ٹیکس لیتی ہے پھر وہ انہیں بے شمار فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے جس میں ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے، گورنمنٹ انہیں اون کرتی ہے، انہیں سیکورٹی ملتی ہے. اگر کوئی بندہ جاب لیس ہو جائے جس کی جاب ختم ہو جائے حکومت ان کو ہر مہینے پیسے دیتی ہے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، اور اس طرح انہیں بے شمار ادر فیسلٹیز ملتی ہے جو ہم بخوبی جانتے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنے ملک میں یہاں پہ تو ہم سے 40% کیا 45% ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہم ابھی بھی مجبور ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو مریضوں کو پرائیویٹ اسپتال لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ہسپتال ہیں وہاں پہ جو فیسلٹیز ملتی ہے وہ یقین جانیے نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں تو خدا را آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے کہ جس طرح ایف بی آر کے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ظلم ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر کہ آپ ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیگمنٹس ہیں آپ سب سے مساوی ایکولی بنیاد پر ٹیکس کلیکٹ کریں ان کی آمدن کے اوپر، ان کے کاروبار کے اوپر، جس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، جس میں ریٹیلرز بھی ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں. خدا را آپ ان پہ ٹیکس لگائیں، ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں جو کہ ٹیکس دینا جرم سمجھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو بجائے اس کے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے آپ اس پر مزید ٹیکس کے پہاڑ گراتے چلے جائیں.